मिटींग जावन 45 मिनिट जाले उपरांत PI आयलो आणि एक PSI आणि कॉन्स्टेबल डायरेक्ट आमचो माईक बंद. मिटींग जावपाक जायना, परमिशन ना. हॉल बूक केला, मिटिंगे खातीर बूक केला. तो आमकां कशें म्हणपाक शकता ना मिटींग बंद जावपाक. ताजे नंतर तो 6 मिनटांचो व्हिडिओ तुमी सगळ्यांनी पळयलो कशा पद्दतीन आनी कशें असलें. थंय लोक इतले साळवल्ले आनी हॉल धाकटो, लायट ओडून कितेंय जावंक शकतालें म्हणून हांवें PI तांकां सांगलें तुमी भायर चलात म्हणून. आनी आमी आमची बाकीची मिटींग आमी सावंड नासतनाच आमी आमची मिटींग घेतली. आतां हातूंत भितरलें आमच्या लक्षांत आयलें की PI एक आमच्या स्थानीक आमदारान मंत्र्यान फोन केलो आनी मिटींग बंद करपाक लायली. ताच्या दबावाचेर ताणें हें केलां म्हणजे आमी ऑलरेडी कंप्लेन दितना तें केलां बायस पद्दतीन तो वागलो म्हणून. आमी आमची मागणी आसा जी आमी आतां स्टेट इलेक्शन कमिशनरा कडेन आमी सगळो सविस्तर एप्लिकेशना भितर बरयल्ली आसा. तोंडानूय सांगलां हांवें, सगळें सांगलां. हांवें 2 मागणी केल्यात. एक म्हणल्यार डेप्युटी कलेक्टर आनीक RO तात्काळ तुमी काणकोणच्यान तुमी ट्रान्सफर करचें, कारण आमकां जाय तशें इलेक्शन हें जावपाक दिवचें ना. ते बायस पद्दतीन आमचे कडेन वागतले. आनी जो कोण PI ताका कायदो खबर ना त्या PI येवन जें बंद केलां त्या PIचेर एक्शन जावपाक जाय. कारण आमी जेन्ना लिगल एडवायस घेतली तेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें की जेन्ना एखादो कार्यक्रम तुमी हॉला भितर करतात तेन्ना सावंडाची गरज ना. आनी तें आमी तांचे कडेन मेन्शन केलां की अशें खंयच बरयलें ना म्हणून. आनी जर 10 नंतर जाता निराळ गजाल. आमचो प्रोग्राम 8:30 चालू आसतना ताणें बंद केला. अशा पद्दतीन जर जावपाक लागलें, अशा पद्दतीन हें सगळें घडपाक लागलें जाल्यार फेर इलेक्शन कशें जातलें. सरकाराच्या यंत्रणा जर दुरुपयोग करपाक लागले, आपल्या प्रेशर वापरपाक लागले, प्रोग्राम बंद करप, आमच्यो मिटिंगी बंद करप, आमी मतां मागूंक वचप कशें. म्हणून आमी तांचे सगळें कानार घातलेलें आसा आनी ताणें आपूण एक्शन घेता अशें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. आनी अशेंय म्हणलां तेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर SOP ना, ती आतां खंय SOP ते बेगींतल्या बेगीन हाडटले ते ऑफिसराक कळोवपाक. बेसिकली मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टाक कितें आसा की मिटिंगे खातीरच परमिशन घेवपाची कसलीच प्रोविजन ना. मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट जो तांची वेबसायटीर आसा तो क्लियर आहा की पोलीस अँड अदर ऑथॉरिटी शूड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट अँड वेन्यू ऑफ द मिटींग. खंयच अशें बरयलें टायम अँड वेन्यू ऑफ द मिटींग, खंयच बरयलें ना की परमिशन जाय म्हणून. सो हांचेच ऑफिसर जे काणकोण आसा, खंयचे तरी ऑफिसर, 2 जाण RO, डेप्युटी कलेक्टर आनी जो PI आसा, तिगांय की मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट खबर ना. सो जो आमचेर आरोप जाला की मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट आमी हें केलं मोडलो म्हणून, तो एक्च्युअली वायलेट केला ताणी, ते 3 जाणांनी. सो आमी मागलां की तांकां इमिजिएट ट्रान्सफर करचें. आतां ताणें प्रॉमीस केला आमकां की 24 वरां भितर आपूण पळयता आनी आय वील टेक नेसेसरी एक्शन. सो वी हॅव टोल्ड हिम नेसेसरी एक्शन नी 24 वरां भितर ते ट्रान्सफर जावपा जाय आनी PIचेर एक्शन जावपा जाय. आमी हेंय मागलां की ते PIचे मोबायलाचे कॉल रेकॉर्ड्स चॅक करचे की त्या टायमार तो कोणा कडेन उलयला, खंयच्या पॉलिटिशियना कडेन उलयला, कोणाले ताका फोन आयल्यात हें चॅक करपाक आमी सांगलां. आनी ताणें सांगलां की आपूण करता म्हणून. आतां पळोवया कितें जाता तें, सरकार कसो वागता, कितें करता. होम मिनिस्ट्रीन सांगलां की आपूण इनवॉल्ड ना म्हणून, गव्हर्मेंट नॉट इनवॉल्ड. पूण ते फोन रेकॉर्ड जर आनी तपासते जर कळटय इनवॉल्ड आसा काय ना ते. बेसिकली आमी म्हणटा की पयलेच दिसा मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टाचे पयलेच दीस जर अशें जावपाक लागले, इलेक्शनाची वारी जशी वाडटले तर मागीर कितें जावपाक आसा. बेसिकली हांकां कळ्ळां की हरता म्हणून, पैंगिणी हरपाची दे आर कन्विन्स. सो आमकां दिसता की हे ऑफिसरां थंय दवरले जाल्यार असले इन्सिडेंट्स आनी वाडटले. सो वी हॅव टोल्ड देम दॅट इमिजिएट एक्शन शूड बी टेकन. ही हॅज प्रॉमिस्ड अस. सो वी वील वेट फॉर 24 hours and see what happens. तुमकां दिसता कितें तरी एक्शन जातलें म्हणून तेणी प्रॉमिस केला तरी तो सेक्रेटरी कडेन जे उलयला आनी इमिजिएट पोलिसाची SPची कितें तरी मिटींग आपोवपाक सांगलें ताणें. सो आमकां वी आर होपफूल अँड वी थिंक दॅट आमची जर खरीच डेमोक्रेसी जाल्यार एक्शन जातलें. जर एक्शन जालें ना जाल्यार आमी समजुपाचें की डेमोक्रेसी न्ही म्हणून. डेप्युटी कलेक्टर प्रतापराव नायकगांवकर आणि RO विपुल नायकगांवकर. हांगा इशू असो आसा की 2 जाण लोकल आनी सो लोकल पॉलिटिशना प्रेशरा अंडर ते येतलेच. सो वी हॅव डिमांडेड दॅट दे शूड बी शिफ्टेड इमिजिएटली. आनी कोणा तरी इम्पार्शियल आनी नॉलेजेबल, ते पार्शियली आनी ताका नॉलेजय ना अशी परिस्थिती जाल्या. ओरिजिनल रिजन दिल्लें 13 तारखेच्यान 20 तारखे व्हरपाचें की ऑफिसरांक ट्रेनिंग दिवपाक जाय म्हणून. आतां कसली ट्रेनिंग दिला तें आमकां कळ्ळें कालचे एक इन्सिडेंटान. पूण तुमकां दिसता तुमी दुसऱ्यांक घाल म्हणटा जाल्यार दुसऱ्यांक घाले जाल्यार पासून अशें जावचें ना म्हणून तुमकां ना अशी हे जर ताणें एक्शन जर घेतलें, इफ इलेक्शन कमिशन शोज दॅट दे आर टेकिंग एक्शन,
ते डेफिनेटली थोडो तरी इफेक्ट जातलो. हांगाच न्ही, पैंगीणीच न्ही, आमी म्हणटा की सगळे 50 हातूंत इफेक्ट जातलो की बाबा अशी केलें जाल्यार कोण तरी एक्शन घेता, नांव तरी खंय तरी पेपरार येतलें, कित तरी कोण तरी बोट दाखयता अशें जातलें न्ही. कोणाचो पैसे आसलो दिसता पॉलिटिकल पॉलिटिकल लोकल एकूच MLA तेजच म्हणटा तुमी ऑफकोर्स की कॉल रेकॉर्ड तपासले मेळटलेच न्ही. आनी लोकल ते MLA विचारले मिनिस्टर सगळ्यां मॉर्निंग तो म्हणटा की आपूण असले खंयचोच मिनिस्टर हय म्हणपा ना हय म्हणटलो. ना पण तुम्ही तो सांगताना एक गजाल लक्षात घेतला, पोलीस आपल्याला काम करता, तेमी लायसन्स घेवपाक जाय, हे सगळं तो कित्याक उलयता? जर तो ना जाल्यार त्यांनी सरळ शब्दान सांगपाचें आपल्याक खबर ना पोलीस किती एक्शन घेतले, हें उलोवप. तो सगळी गजाली उलयला बारीकसाणेन जर आयकत जाल्यार तो सगळं म्हणटा हें करपा जाय, तें करपा जाय, तें करपा जाय. तर सगळी गजाल तो कित्याक उलयता? जे कायदे आमकां पुलिसान सांगपाक जाय जावं इलेक्शन कमिशनाक तो कित्याक सांगता? जेन्ना ते येयले तेन्ना कितें नोटीस बा कितें घेवन येयले कांयच घेवन आयला, तुमकां कितें नोटीस दिवन गेले ते कांयच ना. आमी मागली तशें कितें सेक्शनां तेणी रीड केले ऑन वॉर्ड सेक्शन दे आर क्लोजिंग द तो आयलो बंद कर म्हणपालो, मागीर तो एक 45 मिनिट्सान आयला आनी ताणें मायक बंद केला. आमी ताचे कडेन मागले तुजे कडेन इन रिटर्न कितें आसा काय म्हणून. आरून सांगला म्हणटालो. टेलिफोनिकली इन्फॉर्म केलं म्हणून. पूण तेणी काय तुमकां खंयचेच नोटीस रीड करूंक ना, ह्या नोटिसा प्रमाणे तुमकां हें करता म्हणून? कांयच ना म्हणून तर आमी म्हणटात न्ही तो. No, it was pure दादागिरी. आधी काय ना. It was nothing as per the some protocol or as per code of conduct. No, now you all have come complaining about that particular incident, but overall it should not happen. So, have you all demanded that next time all the born kutana notice घेऊन येवपाचे No, बा? SOP ताणी promise केले that they will issue immediately SOP for all such things. As per SOP, does notice has to be issued while stopping such, It is up to the commissioner. or it is a derogative of of the prerogative of the inspector in charge? No, They have to set out the SOP. The commissioner, the election commissioner is the most ultimate body here. सो SOP SOP जावंक जायनासतना अशें जावप कशें तर तुमी SOP तर जावंक ताणी सांगलें ते SOP ना म्हणून. ताणी सांगलें आमकां SOP ना, आमी आतां SOP घालता म्हणून. तूं वचून This विचारप is the preparedness of whoever it is for the election. विदाउट SOP हें कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, तांचो कोड ऑफ कंडक्ट जो वेबसायटीचेर आहा तेच कोड ऑफ कंडक्टा सांगता की परमिशन घेवपाक गरज ना मिटिंग इन्फॉर्म केल्या पुरो मागीर हें तांकांच खबर ना. So, will the SOP be different from the code of conduct? लेट अस सी हाऊ कॅन बी. तुम्ही म्हाका दिसता कमिशनरा कडेन मुद्दम वचा आनी तागेलो बायट घेयात मुद्दम. सो 24 रन एक्शन जावन तुमी कितें तरी हें करतले मागीर फुडले कितें आमी स्टेप घेवपाक सध्या इलेक्शन आसा कोड ऑफ कंडक्ट. आमी जे कितें करतले ते कोड ऑफ कंडक्टा प्रमाणे करतले. आतां कोड ऑफ कंडक्टाची नवी SOP दिवपा आसली सो वाचचे पडटले SOP आनी मागीर त्या प्रमाणे वागतले. आमी काय कोड ऑफ कंडक्ट सोडून वागपाक शकना. कोर्टान सुद्दां गेल्यार कितें म्हणटात की इलेक्शन चालू आसा कितें आसा तें मागीर या म्हणून. सो दॅट्स इट. थँक्यू.